kita sekarang mencari daun pisang. Nih, mencari daun pisang. Nah, cari daun pisang. Nah, daun pisang. Nih mana sih? Nah. Nah, cari daun pisang. Ya. Kita cari daun pisang. Nah, panen daun pisang. Nah, kenapa? Takut kah? Takut tuh ada kuburan. Bocil takut. Takutan dia jadi. Apa yang lihat kuburan nih? Oh, kahir minta daun pisang. Minta kahir lah. Ambil aja. Nah.